Salut, salut. Fasodeon. Assalamu alaikum. Aka Kaurula Sebagado Musa Jawara. Fasodeon video kungroni. Tungarankeo. Au bismillah. Tungarankeo anga président Bora. Tungarankeo Soumaïla Cissé, son excellence Soumaïla Cissé, président de la République du Mali à partir du 4 septembre, à Borankotouni, à une conférence de presse, à ma foi, il faut conférence de presse, ni ben kumate, ni basiki kumate, ni hakrisiki kumate. Oh, parce que donc, on peut tout mettre une conférence de presse, qu'on kunu na ma sensoro. Conférence de presse, c'est un sorobi, face au déon. Donc, comment est samedi? Comment est samedi le 25 août? Malien de Horondéon, Malien de Yelawuludéon, Malien de Halaladéon, Malien de Minunko Mali Bi, Minunko Mali Chini, Minumbe Dani Mali Hamie, Minumbe Wulni Mali Hamie. Parce que donc, ayebo samedi don, ayebo comme il a harabolomba, ayebo angangania ira. Parce que donc, non, ma bo, n'a ni validé. Élection législative ou benale, élection communale ou benale. Malide, n'aman koloshi, n'a yasro abebe auma. Malika ke do fatien, n'a yasro abebe auma. Anga martir munu sara 91, ou Lucas Sayaka ke gansain, n'a yasro abebe auma. Ko Tchedobe, ko Toko Ibrahim Bokar Keita, ale na den Karim Keita, ana muso, ana limanao, oluka malita otage là. Au vie et aussi de tout le monde. Ben yana, dien yana, bela jelen yana. Comme malien de umbe son oma. Ah, neto mali donde. Neto mali denye, neto mali don. Nebe chefare mali de don. Nebe chien mali de don. Nebe dametigia mali de don. Nebe malien de un donu ka hake nyininde. Nebe malien de un don. Ni minye oye ka fo ute bi mo kan wa ute swama u ka hake ka bush ula faso de na ma wuli awe laji burama yana ka ko ni ko bana pew na ye malike yogoro jamana e na ye malike pompom polo e sanduru temenina ne ala yanchi kan dese ko bois ko ibe kade bena kanga jamana masake sanduru werengo tukuni billahi abe fenda an kan depuis ala kan dama de ka femi anyana akorma sun fleni yo ay min kera biaw ya yo fasodu min kera biaw ya yo ko bunya be mande bunya masegme mande mortene nga président mi na ye bois féliciter ka so hali cour constitutionnellement aka des résultats définitifs proclamés folo Mauritanie on ka président mina ya ka avion singa boama boakataka campagne kenai. O boya angania ka fo alebeta boyen la si Mauritanie on ka président ma. Donc atatola olabi ani faso lara kisi de tranyon fait. Faso teatribola, faso malangolon, faso dusuntan. Mini yuka faso fere. Ku fa fere ku ba fere ku dame fere. Aïe, avion présidentiel fallen de dos. Jona, Baneni Kelao, Ko Gaspi, Iba One, Naini Jabate, j'en passe. Au lieu de Keraka avion Fabi, Kata Mauritanie, Kata choqué Mauritanie, Mauritanie on a aéroport là. Ko Boana Naka Jelu, Naka Funa, Naka Mabo, Naka Wolo Soye. Ko Kanaboya Maserin ke Mauritanie on a présent. O faso de ni ya wuro blanjila drone ide ni ya wuro blanjila drone ni e boara nyininga ni ko ni ala ala de ni kale sa ni bana akewalo be ko irana wani boakera jamana president ni de bo fo ina na alama jange gaspi na nyu na shiu iba won na nyu na shiu j'en passe olu de bena do anga jamana kono de anga lempo kera ka avion minsa ka do koro ka tu yala chugo min ka duye la to dajibo nunjibo konote jute klabana nyugona shiu niya malike to de bayaye na yansigi kan naje na sonama mo man fa anya nyere faadi faso de
an kana muru mɛ basiw kana an ye sariya bɛɛ lajɛlen bato an sɔnna sariya bɛɛ lajɛlen ma an y'an jɔ fo cour constitutionnelle k'a ka résultat définitif bɔ an tun b'a dɔn u bɛna jaabi min bɔ an sɔnn'o ma maintenant sisan la balle est dans le camp du peuple awɔ ballon bɛ peuple ka kan de kɔnɔ u b'a fɛ k'an kɔrɔbɔ k'an lajɛ de an bɛna mun de kɛ parce que ne de y'o fɔ aw ɲɛna Soumaïla Cissé tɛna bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko a ye taa a ye rikɔnɔna minɛ a y'aw ka hakɛw ɲini Soumaïla bɛ se ka min fɔ en tant que responsable en tant que président d'une république en tant que chef de file de l'opposition d'avant a bɛ se ka bɔ de k'a fɔ a ye bɔ aw kana fɛn kari aw kana fɛn kɛ awɔ fɛn kari in tɛ an si sagonako ye sabula jamana bɛ retard la déjà kaban mini min kɛra n'a fɔra k'an ka bɔ tuguni k'an ka t'o fɛnɛ kari an b'an si kɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ nka fasodenw n'an ma bɔ ka embouteillage créer n'an ma bɔ ka pont fɔlɔ ni pont filanan ni pont sabanan k'a tigɛ n'an ma bɔ k'a kɛ mobilité circuler finko jɛko foyi an tɛ dɔn k'an b'an sɛbɛ la wa ne de b'o fɔ aw ɲɛna Soumaïla Cissé tɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna a ye bɔ a ye taa bɔn tigɛ a ye bɔ a ye taa sira da mɔgɔw ɲɛ a ye bɔ a ka mɔgɔw empêcher ka circuler Soumaïla Cissé tɛna bɔ k'o fɔ Rassa tɛna bɔ k'o fɔ parce que sabula min fɛɛrɛ min tigɛlen don u bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ contrôler don pour que u ka occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'u minɛ k'u datugu arbitrairement parce que Buwa n'a ka gouvernement bɛ se o de la donc Tunkaranke o kuma ye samedi don ye ne kan bɛ Tunkaranke hɔrɔnw de ma dɛ maliyɛnw kuma ye samedi don ye ne kan bɛ maliyɛn ladiri maliyɛn hɔrɔnw de ma sabula b'a fɔ ko n'i ko mɔgɔw ye o ko mɔgɔ bɛ lamɛnli kɛ ko mɔgɔ dɔw tɛ yen k'u tɛ maa ka makominɛ na caman bɛ olu ta ye yɛrɛbakunko ye caman bɛ olu ta ye wariko ye caman bɛ olu ta ye u dahirimɛko ye anw ko k'an ta ye maliko de minnu ta ye maliko ye fasodenw an ka bɔ samedi don k'a daminɛ Bamakɔ de Kayi à Kidal a fɔra Bamakɔ de dɛ ne de ko n ko diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw ka bɔ ɲɛmɔgɔ k'a ye ɲɛmɔgɔ k'a filmer télévision k'a yira u k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw ye Buwa Eli ni maliyɛnw bɛ Buwa fɛ ni maliyɛnw tɛ Buwa fɛ an bɛ sɔrɔ k'o dɔn o tɛ se ka kɛ k'an to an ka sojuw la dɛ o tɛ se ka kɛ k'an to an ka sojuw la an y'o de fɔ aw ɲɛna cɛfarinsiw de ye maliyɛnw ye cɛfarinw de bɔra Mali kɔnɔ Segu Sikaso Masina Gawo fan bɛɛ fɛ n'i ko Sunjata i ko Mali n'i ko Damɔzɔn Jara i ko Mali n'i ko Cɛba Tarawele i ko Mali n'i ko Samori Ture i ko Mali n'i ko El Hadj Umar Tal i ko Mali n'i ko Kanku Musa i ko Mali n'i ko Moribo Keita i ko Mali o Mali taara min o malidenw taara min an bɛ an sigi k'an ka hakɛ de gositɔ yan minɛ wa o kuma ne nin kɛra n'an sɔnna nin ma o kɔrɔ ko élection législative natɔ min don o suɲɛni kelen de bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ RPM ye assemblée bɛɛ bɛ kɛ RPM ye n'an sɔnna nin ma élection municipale natɔla don maire bɛɛ bɛ kɛ RPM ye RPM bɛ kɛ Karimu n'a fa ta ye Mali bɛ kɛ Karimu n'a fa ta ye min ka d'u ye u b'a la vache laitière u b'a biri k'a nɔnɔ bɔ cogo min ka d'u ye u bɛ k'u kɛ kɔrɔlenw mais u bɛna dɔ de fara kan sisan mɔgɔw bɛ ka sa centre la Koro Bankas Banyagra mɔgɔw bɛ ka kan tigɛ komi sɛ san 5 ɲɛni san 5 kɔngɔ san 5 barantanya san 5 jintanya san 5 kalanbaliya san 5 suɲɛni n'a fɔra ko maliyɛndenw wulila ko Rasta wulila ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka fasodenw ɲɛ yɛlɛ anw ka taa k'an ka baaraw bila k'an ka fɛn bɛɛ bila ka taa kala fili k'an ka yɛlɛma la don jamana kɔnɔ o yɛlɛma bɛ na ko mɔgɔnin damadamanin dɔw de bɛ yen u tɛ hali mɔgɔ 100 ɲuman bɔ mɔgɔ 18 na k'olu de bɛ na ko kana a imposer k'a jagoya an kunna k'a fɔ awɔ aw ye karisa ta dɛ karisa de gagnera dɛ mais anw tɛ karisa tɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye anw de bɛ k'a ye ko parce que ko fanga b'olu bolo ko parce que ko marifa b'u bolo ko parce que ko sɔrɔdasiw b'u bolo ko parce que k'u ye sɔrɔdasiw conscience san ko parce que k'u ye wari 20 milliards don campagne na fasodenw n'an ma bɔ samedi don bilahi n'an ma bɔ samedi don samedi dɔrɔn tɛ n'an ma bɔ
ka pareil semé n'a ma bo ka nga droit réclamer on kuma voter kana ke mal la blin voter kunte mal la blin démocratie ko kuma te fo mal la blin minum be ka ke fadin sawoya kuma Facebook nunga ayu toy minum be ka wi repler ni cheke comme na so déjà ils ont perdu une guerre alors que la guerre n'a même pas encore commencé. On peut perdre une bataille mais on peut ne pas perdre la guerre. Faso de quand Antoine tablo kan ne ko ngaye murume bashu kana depuis manasa ya fo domina ka foko ate asbe korote ka te fo shilaje ko fempen demandi rekati fengra ka berejitera depuis odon antu me wuli kanjo en 5 ans barateke circulation la libre de circulation et des biens ateke ambo préféré ninka free régime nkata ka banguna anga anyere ye ni diwan minta o ka siganguna no se mi o fena ko kango laje aw nyambala ko damne bali damne le 4 septembre masse folo la jibrama be e pankulu ngono aya damne aka adil ko kor damne yala damne ra zaina ani laga to daji bon nunji bo faso lara kisiu opportunité anu le be nyon fe ko tra bonyama sign Mauritanie président et ma investi follower e fade un bi krefe Burkina be Côte d'Ivoire be jamana joli be joli mo joli woleli ke ka félicitation kay hali manasa kelen ko kaka résultat officiel dit be ba don ko namara de kera c'est dia o mo blakata mo kana don boni ya iba don l'ancien président du Bénin aba kalama aba do minkera o di Togo aba kalama minkera. Ou premier tour résultat bon mon ma deuxième tour résultat bon mimbe sina o ba kalama wa aw malien ko kanté son bi ante son chini ngene nous ne reconnaîtrons jamais Ibeka comme président de la République du Mali. À partir du 4 septembre, Ibeka n'est plus président de la République du Mali. Il ne l'est pas. Ko sembe duguma sabe duguma otita ka nyokonda. Otita ka nyokonda. Minumba hina bona kana kanga ta malla. 91 ans ke malla. 91 ans tra bourse de travail là. 91 ans sento ka bourse de travail là. Imasi chira mo ye moto ni fenta. 91 kilo là. Bere uruju yu ka marfata kan kumbe zinzan ko na la jala tu ko na termisila ka mugu chana sa taw sarabalta bolla. Moi j'en faisais partie, je suis fier de le dire. Minu me ka fo kangata malla ya sura do ma wulo flore. Moi te ka fo ka do hal na do wulo la so bulu kuma ko flo. Do ne tenga sama fa mugu chi zinzana. Voilà. Nana tume malla nen tume ke jama nyama nen ke jama nyama ni ala bo don ne bo don je n'ai pas à me justifier à des hypocrites. Je n'ai pas à me justifier à des gens qui ne savent même pas de quoi ils disent. Donc façon de ayebo samedi don ayebo ngatanga hakew nyini ma shika kalo kan orte mun ka kalo kan ngana ma ship bla ko ni ko banaka ba madame ne folore. La paix est dans le camp du parti au pouvoir. La paix est dans le camp de bois. A denga beka moko wule fambefe. A denga beka wardi moko mo fambefe. Kuka boko ka message de paix ko kuma fo. Ebe moko ka election shwe ka soro ka fo kuka boko ka message de paix ko kuma fo. E ma boka fo mfa bla e ma fo ko bo am perdre la aman simbola. E ko kebi accroche fangale la ka continue ka nga milliard shwe ka continue ka nga journal sou fara. Dongodo. Nous te ferons à te fier dongoro ni dongoma. Ça fait ala e dan et anto dan. Il fallait que moi, il faut anto kenade kaniwa. Ama fo en 91 ko ni de en ma klanke. Ko na ma klanke ko lu fauba lu ba en fau mara. Olu de meta klanke katla kana en mara. Anto kenade kaniwa. Mune ando se tungala bi. 91 de ando se tungala bi. Minun to kalama. Ko do mbali mun to kalama. Ka Afri de mun to kalama. O lebe na donga live kono ka fo na ko ngata malla. Ne tume malla ne be malla wati be. Moi je suis toujours au Mali. Je suis né au Mali, grandi au Mali. Moi j'ai toujours été au Mali. Ne sam ngani koya ne takulim ke malla ibe tunranke boka jo minti yo nombre ke ala de badando. 94 j'étais là, 95 j'étais là, 96 j'étais là, 97 j'étais là.
wa n'a ka di n ye bi n bɛ n ka billet ta ka taa Mali la maa si tɛ Mali la min bɛ se ka ne bali ko n tɛ taa Mali la Mali tɛ maa si fata ye an bɛɛ de ta ye Mali ye donc minnu b'a bataraya kan fɔ la aw ka hakɛ to ko d'aller au Mali moi je suis au Mali matin midi soir et moi j'ai vécu le régime Moussa Traoré et j'en faisais partie des gens à qui on a tiré saya ye don se de ni sara ni si sera si bana i bɛ sa dɔw saraw ne tun bɛ se ka k'o sataw la wa hali sini ne tun bɛ Mali la je serai au devant ni n bɛ san ka sa a ma daminɛ ne la a tɛ laban ne na an bɛ Mali ko de la donc salam alaikum fasodenw ka ni kibaru kunkuru las'aw ma aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ bɔ a ye bɔ n'aw tɛ bɔ a ye bɔ an ka hakɛw gosira an na an ka hakɛ suɲɛna a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini tɔgɔ de b'a la k'an bɛ démocratie la monument de martyrs bɛ Mali la carré de martyrs bɛ Mali la n'an ye nin to tan o martyrs u ka saya k'u ma kɛ a la k'u ma kɛ a la wa nin bɛɛ bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Laji Burama bɛ Faransi a tɛ foyi kalama an kelen kɔ k'an ka kɛlɛ kɛ k'a ban pewu ale nana de ka n'a tɔnɔ dun ɔ a diyara ale da sisan k'a yɛrɛ kɛ n t'a bila ala y'ale dan o tuma ale ye tɔn da wa ale tun bɛ min 91 où était le président actuel a den min bɛ mɔgɔ faga donsoya la bi bi in na a tun tɛ jugusago den la Canada an kɛrɛfɛ nin ye yan wa ce qui n'a pas foutu jɔn t'a kalama sani a ka kɛ président de la commission de sécurité défense et assemblée la bi bi in na a tun bɛ mun kɛ an t'a dɔn wa et en 5 ans il se retrouve avec plus de 96 milliards a b'a bɔ min n'a ma soɲɛ ɔ n'o bɛ bɛn jugusago denw ma a tɛ bɛn anw maliyɛn denw ma maliyɛn den dan tɛ Karimu Keyita ye maliyɛn dan tɛ IBK ye maliyɛn muso dan tɛ Ami ye wa kɔngɔ bɛ mɔgɔw la centre kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka sa kɔngɔ fɛ don o don o tɛ bɛn dɔ tɛ dulɔ min dɔ ko manamanakan fɔ a tɛ bɛn o tuma samedi don an k'a da don samedi don fo fini ka fo nɛrɛ bɔ an b'a la jusqu'à ce qu'on ait gain de cause an t'a dabila salam alaikum o de don k'o fɔ aw ɲɛna aw sigiyɔrɔ la Tunkarankɛ Kibaru Musa de kumakan don ne tɛ finibiri ɲɛ la n tɛ dogo n ma deli ka dogo n tɛna dogo ni n sadon sera n bɛ sa wa maa si tɛ se ka ne bali ka taa Mali la o den ma da fɔlɔ wa ne bɛ Mali la waati bɛɛ quand je vais comme je vais voilà donc aw k'an bɛn a ye kibaru partager le maximum possible ko maliyɛn denw ka bɔ samedi don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Tunkarankɛw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an mago bɛ fasodenw na fasoden ɲumanw ko don an mago bɛ fasoden hɔrɔnw na an mago bɛ fasodenw na minnu ko k'u tɛ sɔn a tɛ bɛn u ka hakɛ ka bosi u la an mago b'olu la an t'a fɔ mɔgɔ ka taa marifa ta mɔgɔ ka taa fɛn jeni mɔgɔ ka taa fɛn kari parce que fini min kɛra n'a fɔra k'an k'o kari an tɛ bɔ nɔgɔ la mais an ka bɔ on va commencer à partir de samedi an bɛ pɔnw tigɛ tous les 3 points an b'a bɛɛ tigɛ ça serait une journée ville morte partout au Mali baara tɛ kɛ foyi foyi fo an ka hakɛ ka segin a ma an ma dɔwɛrɛ foyi ɲininkali kɛ an ka hakɛ kɔ an ko an ka hakɛ de ka segin a ma an y'o dɔrɔn de ɲininkali kɛ wa o tɛ baasi ye wa démocratie kɔrɔ de y'o fɛnɛ wa an b'o ɲininkali kɛ a diyara ye mɔgɔ min ye anw b'o ɲininkali kɛ a ma diya ye mɔgɔ min ye taa i jɔ Buwaka ka tagatara ɲaki nɔni nous on s'en fout aw k'an bɛn waati wɛrɛ